پی آئی اے کے طیارے کو حادثے کی تحقیقات آگے بڑھنے لگی۔ ایئر بس کمپنی کے فرانسیسی ماہرین کا جائے حادثہ کا مشاہدہ، انجنز، لینڈنگ گیئر، ونگز، فلائٹ کنٹرول سسٹم کا معائنہ کیا، رن وے کا بھی معائنہ کیا اور شواہد کا جائزہ لیا۔ A320 طیارہ ایک سال میں کتنی بار گراؤنڈ ہوا، کن خرابیوں پر کام کیا گیا، گزشتہ سال انجن نے دوران پرواز کتنے سائیکل مکمل کیے، ٹیم نے سارا ریکارڈ مانگ لیا۔ طیارے کے حادثے کی انکوائری، ایئر ٹریفک کنٹرولر اور اپروچ ٹاور کنٹرولر کے جوابات جمع۔ ذرائع کے مطابق کنٹرولر سے ایئر انویسٹیگیشن بورڈ نے تحقیقات کی۔ PK 8303 کو لاہور سے کراچی تک اپروچ ٹاور کنٹرولر نے ہینڈل کیا۔ کپتان نے لینڈنگ سے 10 ناٹیکل میل پر ہدایات کو نظر انداز کیا۔ فضائی حادثے میں جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل جاری۔ دانتوں کے ریکارڈ سے 62 سالہ محمد عطا اللہ کی شناخت کر لی گئی۔ ادھر پنجاب فورینزک لیب کی ٹیم 52 سیمپلز لے کر لاہور پہنچ گئی۔ ڈی جی لیب کہتے ہیں ماہرین 24 گھنٹے DNA پر کام کریں گے اور جلد سے جلد رپورٹ دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی طیارے کے شہید کیپٹن سجاد گل کے گھر آمد۔ کیپٹن کے والد کو حادثے کی شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کروائی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی شہید خالد شیردل کی رہائش گاہ آمد۔ ورثاء سے اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد ایئر ہوسٹس انم خان شہید کے گھر گئے۔ گورنر سندھ کی فضائی حادثے میں جاں بحق شریف رضا کی رہائش پر آمد۔ عمران اسماعیل کا بن وارڈ کا بھی دورہ۔ کہتے ہیں جہاز گرنے پر قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کو سزا ملے گی۔ شہداء کے ورثاء کو فی کس 50 لاکھ روپے انشورنس کی رقم بھی ملے گی۔ مزید بولے لاک ڈاؤن کورونا کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ PIA کا المناک حادثے کے بعد فلائٹ آپریشنز کنٹرول سسٹم تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ جدید اور عالمی معیار سے ہم آہنگ سسٹم ترکی سے حاصل کیا جائے گا۔ طیاروں کو حادثات سے بچانے میں معاونت اور سروس ڈیلیوری عالمی معیار کے مطابق ہو جائے گی۔ کورونا نے مزید 30 جانیں لے لی۔ اموات کی تعداد 1197 تک پہنچ گئی۔ 1356 نئے کیسز، متاثرین کی تعداد 57,705 ہو گئی۔ ایوب کمپلیکس ایبٹ آباد کے مزید 4 ڈاکٹر اور 2 نرسز کورونا سے متاثر۔ صدر YDA پنجاب سلمان حسیب اور سرپرست اعلیٰ عاطف مجید کے ٹیسٹ بھی مثبت۔ ادھر میو ہسپتال میں کورونا کے 8 مریض دم توڑ گئے۔ کورونا کی علامات ختم تو آئسولیشن بھی ختم۔ مریضوں کے لیے عالمی ادارہ صحت نے نئی ایڈوائزری جاری کر دی۔ WHO نے کورونا کے علاج کے لیے ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے ٹرائل بھی معطل کر دیے۔ ادھر سندھ حکومت نے بھی کورونا کے مریضوں کے لیے طریقہ کار تبدیل کر دیا۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے اگر علامات 10 روز میں ختم ہو جائیں تو آئسولیشن ختم کر دیں۔ وینٹیلیٹر کے متعلقہ معاملات پر تمام چیزیں کنٹرول میں ہیں۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کہنا ہے ملک بھر میں 128 افراد وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ اگر کورونا کے حوالے سے حالات خراب رہے تو جون کے آخر تک 2000 وینٹیلیٹرز چاہیے ہوں گے۔ اس حوالے سے تیاری مکمل ہے۔ پاکستان میں وینٹیلیٹر کوئی مسئلہ نہیں۔ شہباز شریف کے سوشل میڈیا ایڈوائزر بدر شہباز میں کرونا وائرس کی تشخیص۔ بدر شہباز نے شہباز شریف کے ساتھ ہی نماز عید پڑھی تھی۔ کرونا کی تشخیص ہونے پر خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ ادھر عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے شہباز شریف کو کرونا وائرس نہیں ہوا۔ بدر شہباز کے متاثر ہونے کے بعد اپوزیشن لیڈر نے خود کو آئسولیٹ کر لیا۔
لاک ڈاؤن کے نفاذ اور کھولنے سے پہلے کوئی حکمت عملی ہوتی تو متاثرین کی تعداد اتنی نہ بڑھتی۔ شہباز شریف کا کورونا کیسز میں اضافے پر اظہار افسوس۔ فیاض الحسن چوہان نے رد عمل میں کہا، شہباز شریف کمرے سے باہر نکلیں تو حقائق کا پتہ چلے۔ شہباز گل نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر نے سیاسی بیان بازی کے علاوہ کوئی تجویز دی تو بتائیں۔ سندھ میں کرفیو لگانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں لاک ڈاؤن کا مقصد فوت ہو چکا، شہریوں سے گزارش ہے احتیاط کریں۔ ناصر شاہ بولے ٹڈی دل نے بہت نقصان پہنچایا، وفاقی حکومت کی نااہلی کے باعث اسپرے نہیں ہوا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد طیارہ حادثے کے شہداء کی میتیں لواحقین کے سپرد کی جائیں گی۔ پنجاب اور سندھ میں ٹڈی دل کی یلغار، فصلوں کو شدید نقصان۔ وزیر زراعت سندھ اسماعیل راہو کا کہنا ہے فصلوں پر ٹڈی دل کے حملے سے 451 ارب کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے ٹڈی دل کی آفت سے کسان جل رہا ہے اور وزیر اعظم نتھیا گلی کی سیر کر رہے ہیں۔ حکومت کسانوں کے نقصان کا ازالہ کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بلوچستان کے پسماندہ ترین ضلع موسیٰ خیل آمد، بلوچستان کے عوام کے لیے عید کا تحفہ دیا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے موسیٰ خیل میں ریسکیو 1122 اسٹیشن بنانے کا اعلان، پنجاب بینک برانچ، نادرا دفتر کے قیام اور کالج کے لیے بسیں دینے کا بھی اعلان۔ عثمان بزدار کی تونسا میں آبائی علاقہ بارتھی بھی آمد، والد کی قبر پر فاتح خوانی۔ سورج سوا نیزے پر آیا، گرمی نے سب کو تڑپایا، چرند پرند بھی ڈھونڈتے رہے سایہ۔ ملک بھر میں رواں سال کا گرم ترین دن، جیکو آباد، دادو اور موہنجو داڑو میں پارہ 50 درجے تک چڑھ آیا۔ لاڑکانہ، بے نظیر آباد، پیڑیدن اور بھکر میں 49، ڈی جی خان میں 47 اور لاہور میں 43 ڈگری ریکارڈ۔ گرمی کے ستائے لوگ نہروں، دریاؤں، جھیلوں اور سوئمنگ پولز کا رخ کرنے لگے۔ کئی افراد ڈوب کر جان گنوا بیٹھے۔ کراچی میں 10 سال کا فرحان نہر میں ڈوب کر جاں بحق۔ راولپنڈی کا 14 سالہ عثمان شاہپور ڈیم میں ڈوب گیا۔ قصور میں 2 لڑکے نہر میں ڈوبے، ایک کو بچا لیا گیا۔ حجرہ شاہ مقیم میں 14 سالہ لڑکا، خیرپور میں 2 بچے نہروں میں ڈوب کر جاں بحق۔ امریکہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ گئی۔ متاثرین کی تعداد 17,10,000 سے بڑھ چکی۔ مہلک وائرس برطانیہ میں 37,000، اٹلی میں تقریباً 33,000، فرانس میں 28,000 سے زائد جانیں لے چکا۔ اسپین میں تقریباً 27,000 اور برازیل میں 23,000 سے زائد مریض دم توڑ چکے۔ دنیا بھر میں اموات 3,49,000 اور متاثرین 56,32,000 سے زائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یہ ہے 92 نیوز اور پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ فریشہ ذوالفقار۔ اس بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزلہ عرفان۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے کراچی میں پیش آنے والے طیارہ حادثے کی۔ ناظرین، کراچی میں ہونے والے طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ایئر بس کمپنی کے فرانسیسی ماہرین کی ٹیم جائے حادثہ پہنچی، انجنز، لینڈنگ گیئرز، ونگز، فلائٹ کنٹرول سسٹم کا معائنہ کیا اور شواہد کا جائزہ لیا۔ A320 طیارہ کتنی بار گراؤنڈ ہوا، کن خرابیوں پر کام کیا گیا، انجن نے دوران پرواز کتنے سائیکل مکمل کیے، اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فرانسیسی ماہرین نے سارا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ نمائندہ 92 نیوز نوید صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید، بتائیے گا فرانسیسی ماہرین نے تمام شواہد اکٹھے کر لیے؟ جی بالکل، فرانسیسی ٹیم جو طیارہ حادثے کے لیے تحقیقات کے لیے پہنچی تھی، اس سے جو آج انتہائی بزی جو دن تھا وہ گزرا۔ مختلف زاویوں سے جو تحقیقاتی ٹیم تھی تیار ہوئی فرانسیسی، اور اس نے جو سب سے پہلے جائے وقوع کا جو دورہ کیا، وہاں سے جو ہے مختلف شواہد اکٹھے کیے، جو مختلف زاویوں سے جو ویڈیوز بنائی گئی،
اور جو جہاز کے انجن تھا اور دیگر پرزوجات تھے اس کا معائنہ کیا گیا فرانسیسی ٹیم کی جانب سے، اور ایک استعمال کھٹی گئی، جس کے بعد فرانسیسی ٹیم کی جانب سے جو ہے رن وے کا بھی جو ہے دورہ کیا گیا، اور وہاں کی CCTV فوٹیج ہے اس میں بھی دیکھا گیا جو رگڑ کے نشان تھے رن وے پہ وہ چیک کیے گئے، اس کی مختلف زاویوں سے جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریری بیان تھا وہ بھی جو انہوں نے لیا ہے مختلف ایئر کنٹرولر، اس کے علاوہ اپروچ ٹاور کے جو عملہ ہے اس کے بھی جو بیان ہے وہ بھی لیا ہے۔ مختلف سیفٹی ٹیمیں PIA کی، اس کے علاوہ سول ایویشن کی، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان سے بھی جو معاونت حاصل کی گئی ہے، اور تحقیقات جو سلسلہ جاری ہے کہ یہ ٹیم جو ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید جو ہے اس کا بڑھایا جائے گا، کیونکہ جو تحقیقات ہے اس میں وقت درکار ہے۔ مزید تحقیقات کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ نوید صدیقی ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ نوید، بہت شکریہ۔ تو کراچی میں PIA طیارہ حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ ڈیوٹی پر مامور ATC کنٹرولر اور اپروچ ٹاور کنٹرولر نے تحقیقاتی ٹیم کو اپنا تحریری جواب جمع کروا دیا ہے۔ تفصیلات کراچی سے نوید صدیقی کی تیار کردہ اس رپورٹ میں۔ کراچی میں PIA طیارہ حادثہ تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ سول ایویشن کے ڈیوٹی پر موجود ATC کنٹرولر اور اپروچ ٹاور کنٹرولر نے تحریری جواب جمع کرا دیا۔ طیارے کے کپتان اور فلائٹ سے متعلق تمام معلومات سے بھی تحقیقاتی بورڈ کو آگاہ کر دیا۔ سول ایویشن اتھارٹی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 22 مئی کے روز PK 8303 کو لاہور سے کراچی تک اپروچ ٹاور کنٹرولر نے ہینڈل کیا، اور لینڈنگ سے 10 ناٹیکل میل پہلے طیارے کو لینڈ کرانے کا ٹاسک ATC کنٹرولر کو سونپا۔ ذرائع کے مطابق کپتان نے لینڈنگ سے 10 ناٹیکل میل پہلے اپروچ کنٹرولر کی جانب سے دی گئی ہدایات کو نظر انداز کیا، جبکہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے قبل جہاں طیارے کی اونچائی 1800 فٹ ہوتی ہے، کپتان اس وقت طیارے کو 3000 فٹ اونچائی پر اڑا رہا تھا، اور بار بار ہدایت پر کپتان نے جواب دیا کہ وہ لینڈنگ سے قبل اونچائی اور اسپیڈ مینج کر لے گا۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کپتان نے پہلی بار لینڈنگ گیئرز کھولے بغیر طیارہ لینڈ کر دیا، اور پہلی لینڈنگ کے وقت دونوں انجن رن وے سے ٹکرائے اور 3 بار رن وے سے رگڑ کھائی، جبکہ کپتان کو این لینڈنگ کے وقت اسپیڈ اور اونچائی کو مینٹین کرتے ہوئے بھی وقت لگا، اور وہ لینڈنگ گیئر کھولنا بھی بھول گیا، جس کے بعد کپتان نے ایک بار پھر جہاز اڑایا اور لینڈنگ کی اجازت مانگی، اور دوبارہ لینڈنگ کے وقت بتایا کہ جہاز کے انجن کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم کو بتایا گیا کہ جہاز کے کپتان نے ایمرجنسی لینڈنگ کا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، اور کہا تھا کہ وہ پرسکون ہے اور لینڈنگ کر لیں گے، جس کے بعد طیارے کو رن وے نمبر 25 لیفٹ پر لینڈنگ کی اجازت تھی۔ نوید صدیقی، 92 نیوز، کراچی۔ پیپلز پارٹی نے طیارہ حادثے کی تحقیقاتی کمیٹی کو مسترد کرتے ہوئے نئی تحقیقاتی کمیٹی میں پیلپا نمائندوں کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سعید غنی کہتے ہیں کہ اب نااہلی چھپانے کے لیے پائلٹ پر ملبہ ڈالا جا رہا ہے۔ کریش لینڈنگ کے لیے ایئرپورٹ پر انتظامات نہیں تھے۔ کچھ لوگ تعزیت کے لیے ورثا کے پاس صرف میڈیا پر پذیرائی کے لیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات وقاص باقر کی رپورٹ میں۔ رینک کا طیارہ گرنے کا المناک سانحہ، 97 خاندانوں کے ہنستے مسکراتے افراد لقمہ اجل بن گئے۔ کسی کو اپنے پیارے کی لاشیں نہیں ملتی تو کوئی شناخت کے لیے اذیتوں سے دوچار، مگر اس سب کو چھوڑ کر نت نئے اطلاعات، اعلانات اور مطالبات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کراچی میں سندھ کابینہ ارکان کی پریس کانفرنس میں مطالبہ کیا گیا کہ طیارہ حادثے کی تحقیقاتی کمیٹی کو ختم کریں، نئی کمیٹی میں پالپا نمائندوں کو بھی شامل کریں۔ سانحے کے اصل ذمہ داروں اور نااہلی کو چھپانے کے لیے پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ جو 99 لوگ جن کی جانیں گئی ہیں اس کا کوئی ذمہ دار ہے، اور وہ ذمہ دار آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم چپ نہیں کریں گے۔ PIA طیارہ حادثے کی تحقیقات اور اسباب پر سعید غنی کا کہنا تھا کہ کریش لینڈنگ کی صورت رن وے پر تمام ہنگامی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ گمان ہے کہ جہاز نیچے اترا تو ان کی تیاری نہیں تھی، کبھی پرندہ ٹکرانے تو کبھی پائلٹ کی غلطی بتائی جاتی ہے۔ کیا ایئرپورٹ کے اندر یہ ایمبولینسز تیار تھیں؟ کیا ایئرپورٹ کے اندر یہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تیار تھیں؟ کیا اور جو انتظامات کیے جاتے ہیں اس طرح کی ایمرجنسی یا کریش لینڈنگ کے لیے وہ ایئرپورٹ کے اندر تھے کہ نہیں تھے؟ وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ نے بتایا کہ DNA نتائج ملتے ہی لاشیں ورثا کے حوالے کر دی جائیں گی۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے دے کر مذاق کیا گیا۔ کہ جب وہ 10 لاکھ اور 50 لاکھ کی بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ مذاق ہے۔ جو بین الاقوامی معیارات ہیں، جو قوانین ہیں، اگر اس کے مطابق کوئی وارث ان شہیدوں کا کورٹ میں چلا جائے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کتنے پیسے ان کو بھرنے پڑتے ہیں۔ صوبائی وزراء کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ طیارہ سانحے کے شہداء کے گھروں پر تعزیت سے زیادہ میڈیا پر پذیرائی کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کیمرامین شجاع حیدر کے ساتھ وقاص باقر، 92 نیوز، کراچی۔
अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बर्मिंघम में रमज़ानुल मुबारक के दौरान बेघर अफराद में राशन तकसीम करने वाली तंजीम ईद के मौके पर भी उन्हें नहीं भूली और राशन के साथ साथ उनके बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम में बेघर अफराद को अशियाए खुरानोश मुहैया करने वाली फलाही तंजीम फीडो नीडो ने ईद उल फितर के मौके पर भी बेघर अफराद के साथ ईद की खुशियां शेयर करके समाजी इत्तेहाद और यकजहती का शानदार मुजाहरा किया। गैर मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाकर मुसलमानों के अमूमी तासर में बेहतरी का सामान भी पैदा किया। इस मौके पर तंजीम के मुंतज़मीन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान खसूसन रमजान मुबारक में वो बेघर अफराद को ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मुहैया करते रहे और ईद के मौके पर भी जरूरी था कि उनके बच्चों को तोहफ़े देकर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी जाए। मुंतज़मीन का कहना था कि इस कार खैर का मकसद गैर मुस्लिम अफराद को ईद का असल पैगाम समझाना था। Thank you for doing what you're doing and keep it up because you're lifesavers basically. You are helping people in need, so keep it up. Fido Nido charity, I'm very happy because we're distributing Eid package to everybody and we like because everybody is happy when they receive every bag, every food, every single object or anything else. They are very happy. I'm really happy because we have the opportunity to distribute the Eid package and don't forget we will always be close to you. Distributed at this occasion of Eid, we distributed some food packages to the needy people around, so it's been a good experience and we'll continue doing all that. आज हमने फीडो नीडो के हवाले से इन लोगों को ईद का पैकेज तकसीम किया और हम लोगों ने जो गैर मुस्लिम है उनमें हमने गिफ्ट कार्ड, उनको टॉयज़, चॉकलेट्स और जो उनका ज़रूरत का सामान था हमने इनमें बांटा है। और हमने हमेशा हमारी कोशिश यही है कि हमारी तरफ से भाईचारे का जो पैगाम है, जो हमारा मेन वो है, हम लोग इनमें ऐसे ही इनको इंसानियत की खिदमत हम फीडो नीडो के हवाले से हमेशा करते रहें। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक दफ़ा फिर इकट्ठे हुए हैं। रमज़ान का बरकत महीना एंड हो रहा है लेकिन हमारी जोश और जज्बा उसी तरह ही है। आज नए वॉलंटियर्स कुछ इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने इस नेक जज्बे में हमारे साथ हिस्सा लिया है और कुछ हमने और भी कोशिश की है कि ईद के सिलसिले में भी हमारे बाकी अहबाब को जो मुश्किल में है, जिनके पास चीज़ें आसाइशें अल्लाह ताला की दी हुई नहीं है, उनको हम मजीद को गिफ्ट दे सकें। मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से गैर मुस्लिमों को ईद गिफ्ट देने से जहां ईद की खुशियां शेयर होती हैं वहां समाजी इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम भी जाता है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। नाज़रीन, बरतानिया में भी दीगर ममालिक की तरह इस दफ़ा ईद उल फित्र इंतहाई सादगी से मनाई गई। लॉकडाउन की वजह से ईद उल फित्र की नमाज भी घरों में पढ़ी गई और ईद की रिवायती रौनक और जोशो खरोश न होने के बराबर था। तफसीलात हमारे नुमाइंदे शहजाद अरमान की रिपोर्ट में। बर्मिंघम में ज्यादातर ईद करीबी फैमिलीज के साथ घरों में ही मनाई गई। इस बार कोरोना की वजह से लोग घरों से बहुत कम निकले। हिफाजती इकदाम के पेश नजर मुसलमान कम्युनिटी ने घर में ही ईद का एहतमाम किया क्योंकि इस बार मसाजिद में ईद के इज्तिमात नहीं हुए, जबकि पार्क्स वगैरह भी बंद थे। कराची में PIA के मुसाफिर त्यारे के अलमनाक हादसे पर भी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी अफसुर्दा रही। इस हादसे की वजह से उनकी ईद सोगवार गुजरी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने घर में बच्चों के साथ ईद का दिन गुजारा। घरों में बागीचे में बारबेक्यू पार्टी सजाई गई जिसका बच्चों और बड़ों ने खूब लुत्फ उठाया। शहजाद अरमान, 92 न्यूज़, नॉटिंघम। लंदन के इलाके हंसलो में लॉकडाउन और कराची में PIA के तैयारे के अलमनाक हादसे की वजह से लंदन में ईद सादगी से मनाई गई। हंसलो की जामे मस्जिद की जानिब से लोगों में ईद के तोहफ़े तकसीम किए गए। लंदन से वसीम काज़मी की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन और कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हादसे की वजह से लंदन की पाकिस्तानी कम्युनिटी गम में डूबी हुई है। ईद भी इंतहाई सादगी से मनाई गई। हॉन्सलो की जामिया मस्जिद ने माह रमजान के दौरान रज़ाकाराना तौर पर मस्जिद में खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद में तारीफी असनाद भी तकसीम की। समाजी शख्सियत शेख मुस्लिम सरबलंद और मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी शफीकुर रहमान ने समाजी खिदमात और कोरोना वायरस के मुश्किल हालात में लोगों की मदद करने वाले अफराद की खिदमात को खूब सराहा। कौंसलर हिना मीर, कौंसलर जवेद अखवंदजादा और दीगर अफराद को भी कम्युनिटी की खिदमात के एतराफ़ के तौर पर तारफी इसनाद पेश की गयी। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन।
नाज़रीन, तुर्की के शहर इस्तांबुल में ईद के दूसरे दिन लॉकडाउन के पेश नज़र लोग अपने घरों में ईद की खुशियां मना रहे हैं। कई लोग वीडियो के जरिए ईद मुबारक के पैगाम भी भेज रहे हैं। इस सूरत हाल में भी मुतासरीन की मदद का सिलसिला जारी है। तफसीलात आतिफ बट की रिपोर्ट में। तुर्की में ईद के दूसरे रोज भी लॉकडाउन जारी रहा। तहम ओवरसीज पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ राब्ते में रहकर ईद मनाते रहे। खुशी की इस घड़ी में भी ओवरसीज पाकिस्तानी अपने जरूरतमंद भाइयों को नहीं भूले। ईद के रोज भी जरूरतमंद पाकिस्तानियों की मदद का सिलसिला जारी रहा। इस्तांबुल में मकामी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के मालिक ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी अपने आप को तनहा मत समझे, राशन और खुराक के लिए उनसे रब्ता करें। मेरी सारे पाकिस्तानी भाइयों पहले तो दिली ईद मुबारक। उस तो बाद कोई भी भाई मेरे रेस्टोरेंट पे आके खाना खा सकता है ते पैक करवा के भी लेके जा सकता है। कोई भी भाई लॉकडाउन च फंसे उन्हें किसी किस्म का मसला है मामला है तो वो मेरे राब्ता कर सकता है मेरे नाल। रेस्टोरेंट के पाकिस्तानी मालिक शहजाद ने जरूरतमंद हमवतनों को फूड पैक की सहूलत भी देने का ऐलान किया। इस्तांबुल में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ ईद का दिन गुजारा। उनका कहना था कि अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही कोरोना की वबा खत्म हो जाएगी और जिंदगी दोबारा अपने मामूल पर आ जाएगी। आज ईद का दिन दूसरा दिन है और बाहर साहब लॉकडाउन हुआ है। हम ईद की खुशियाँ घर में ही मना रखे हैं और हम ईद के हवाले से पंजाबी के चंद जो शायरी है वो पेश करूँगा। जी बिस्मिल्लाह करा ओदो ईद आ गई ओदो ओ आ गया जिंदी खातर दिल बेताबा, हाय निकी निकी बारिश मस्त हवा हेक मैं हेक इज्जत माबा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस बार कोरोना वायरस की वजह से ईद घरों पर गुजारी। फोन पर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की और खैरियत दरियाफ्त की। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तुर्क हुकूमत के हिफाजती इक़दामात की हदायत पर भरपूर अमल किया। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्की। ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए हमारी पाकिस्तानी जो यंग कम्युनिटी है वो शायरी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। उनका कहना था कि दुआ को है कि जल्द कोरोना से हमें निजात मिले और मकबूल ज़िंदगी में वापस आ सके। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। दुबई कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद अमजद अली ने ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के नाम अपने ईद के पैगाम में कहा कि वो पाकिस्तान जाने वाले एजेंट्स को ऑनलाइन या फालतू पेमेंट मत दें। कौंसलेट की कॉल का इंतजार करें और खुद PIA के काउंटर पर रकम अदा करके टिकट खरीदें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को जो दुबई और नॉर्दर्न एमिरेट्स में रहते हैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस साल हमने ईद बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में गुजारी है। एक तो कोरोना की वबा की वजह से तमाम लोग रिस्ट्रिक्टेड रहे और दूसरा पाकिस्तान में जो एयर क्रैश हुआ है। मैं उन तमाम लोगों से जिनके प्यारे हमसे इस एयर क्रैश में बिछड़ गए हैं ताज़ियत करता हूँ पाकिस्तान कौंसलेट की तरफ से और अपनी तरफ से। इस वक्त हमने 18 अप्रैल के बाद से अब तक 37 फ्लाइट्स के जरिए 7,340 लोगों को पाकिस्तान भिजवाया है। ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में और फ्लाइट्स हैं और लोग पाकिस्तान जाएंगे। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ और तंबीह करना चाहता हूँ लोगों को कि प्लीज़ हमें बहुत सी शिकायत मिल रही हैं कि लोग अपने आप को एजेंट्स या कौंसलेट का अमला शो करते हैं और आप लोगों को कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करें और आपको टिकट मिलेगा। ये सब झूठ बोलते हैं या आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। प्लीज़ इनसे बचें। कोई भी आदमी ऑनलाइन पेमेंट मत करें क्योंकि आपको जब कौंसलेट से बुलाया जाता है तो आप PIA के काउंटर पे खुद जाते हैं और वहाँ खुद कैश और क्रेडिट कार्ड के साथ पेमेंट करते हैं और टिकट के ऊपर प्राइस लिखी हुई है जो हुकूमत की मंजूर शुदा प्राइस है। सो बराए मेहरबानी अपने आप को इन एजेंट से महफूज रखें और कोई भी ऑनलाइन पेमेंट दुबई की जो फ्लाइट्स जा रही हैं यहाँ से हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सो प्लीज़ कोई भी ट्रांसफ़र मत करें पैसे। अगर आप करेंगे तो आप अपना नुकसान खुद ही करेंगे। आइए दोबारा दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे इस कोरोना की वबा से और हम सब मिल के पाकिस्तान के नाम के लिए काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बर्मिंघम के नवाही इलाके जर्बी में सिख गुरुद्वारे पर हमले में शीशे टूट गए। पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए हमलावर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। सिख गुरुद्वारे पर पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की तरफ से भरपूर एहतजाज किया गया। आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। बरतानिया में चंद माह पहले मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाने के बाद अब सिख बरादरी के गुरुद्वारे भी इंतहा पसंदों के निशाने पर आ गए हैं। डरबी में सिखों के गुरुद्वारे के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। राजा फहीम की यानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, सिख बरादरी ने हमेशा मजलूम कश्मीरियों के इशू के हक में आवाज बुलंद की है। सिखों ने हमेशा कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को सपोर्ट किया है और ये सिखों पर नहीं बल्कि हम सब पर हमला है।
राजा फहीम कियानी ने कहा कि हमारे दरमियान साजिशी तफरीक पैदा करना चाहते हैं और हम इनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। आज डाबी में सिख गुरुद्वारे पर जो हमला हुआ है उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये हमला आप पर हमला नहीं है, ये हम सब पर हमला है, ये हमारी यकजहती और वहादत पर हमला है। आपने हमेशा मजलूम कश्मीरियों के इशू को सपोर्ट किया है, उनके हक़ उदराजित को सपोर्ट किया है और इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। माजी में भी सिख बरादरी के साथ खड़े थे, हाल ही में भी सिख बरादरी के साथ खड़े हैं और मुस्तकबिल में भी हम सिख बरादरी के साथ खड़े हैं। और जो लोग ये साजिशें कर रहे हैं कि हमारे दरमियान डिवीज़न पैदा की जाए, हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी साजिशें हम किसी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। साजिशी नासिर सिख और मुस्लिम पाकिस्तानी कम्युनिटी के इत्तेहाद को सबूताज करना चाहते हैं। सिखों ने हमेशा मजलूम कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद की है। रबी में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की तरफ से सिख गुरुद्वारे पर हमले की भरपूर मजम्मत की गई है। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। PIA के मुसाफिर तैयारे के अलमनाक हादसे पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी गम दुख का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ज़िम्मेदारान का तयन करके उनको सख्त से सख्त सज़ा दें। इसका मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मुसाफिर त्यारे के अफसोसनाक हादसे पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी गहरे रंजो गम का इजहार किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि हादसे के जिम्मेदारों को तयन करके उनको सख्त से सख्त सजा दे। इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना था कि PIA में अब तक जितने भी फिजाई हादसा हुए हैं, इनमें से किसी भी हादसे की असल वजह सामने नहीं आ सकी, जिसकी वजह से हर साल कोई न कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है, जो हमारे लिए इंतहाई खौफ का बाइस बनता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना था कि इस बार इमरान खान से हमें उम्मीद है कि वो जाती तौर पर इसका नोटिस लेंगे और जिम्मेदारों का तयन करके उनको सख्त से सख्त सजा देंगे ताकि आइंदा के लिए ऐसे हादसा की रोकथाम हो सके। बर्मिंघम में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए PTI मिडलैंड्स के सदर अब्दुल्ला मुश्ताक, रानी आरिफ, कबीर कियानी और दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा कि PIA की गफलत की वजह से माजी की तरह एक और जहाज गिर कर तबाह हो गया। हर बार किसी न किसी तरह हादसा के केसेस को दबा दिया जाता है और फिर से कोई नया हादसा हो जाता है। जो PIA का सानिया हुआ है, इस पे हम अफसोस का इजहार करते हैं और तमाम पाकिस्तानी जो हैं उनसे मैं दुआ कहता हूँ कि दुआ गो हूँ तमाम लवाकिन के लिए कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। इसको PIA की गफलत समझी जाए या एक हादसा, मैं ये समझती हूँ अगर ऐसे हादसा बार बार होते रहें तो वो गफलत के ज़मरे में आते हैं। मेरी इमरान खान साहब से अपील है कि वो आज खुद इसका नोटिस लें ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में ऐसे हादसा से बचा जा सके। हुकूमत को ऐसा कोई इक़दाम उठाने चाहिए कि सबसे पहले तो सिक्योरिटी चेक करनी चाहिए और उसके बाद जो त्यारा उड़ान बढ़ता है कि वाकई वो उड़ने के काबिल है कि ये क्या हुआ कि हर 1 साल बाद 2 साल बाद हमारा कोई ना कोई त्यारा गिर रहा है, कभी मारगला की पहाड़ी में गिर रहा है, कभी कहाँ पे गिर रहा है। जितने भी हमारे त्यारे हैं उनके बारे में उनकी लुक आफ्टर की जाए, उनका ख्याल किया जाए ताकि हमारे जो जितनी कीमती जानें जो हैं ज़ाई हुई हैं उनका ख्याल किया जा सके, उनकी हिफाजत की जा सके। इस मौके पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दुआ की कि इस हादसे में जो शहीद हुए हैं अल्लाह सब की मगफरत फरमाए और उनके अहलोयाल को सब्र जमील अता फरमाए। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के चीफ एडवाइज़र डोमिनिक कमिंगर की लॉकडाउन क़वानीन की खिलाफ वर्जी और इसका एतराफ़ न करने पर बरतानवी हुकूमत वज़ीर डगलस रॉस ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया है। डोमिनिक कमिंग्स की जानिब से लॉकडाउन कवानीन के खिलाफ वर्जी बरतानवी हुकूमत के लिए कड़ा इम्तहान बन गई। वजीर डगलस रॉस ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। बरतानवी अटॉर्नी जनरल सोहेला ब्रिवनमैन पर भी चीफ एडवाइजर की हमायत के बाद इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन के चीफ एडवाइजर डोमिनिक कमिंग्स ने 261 मील सफर तय करके लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन भी चीफ एडवाइजर की हमायत में बयान दे चुके हैं। तहम चीफ एडवाइजर की लॉकडाउन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हुकूमती अरकान पार्लियामेंट और अपोजिशन जमातों ने तहरीरी तौर पर डोमिनिक कमिंग्स से इस्तीफे का मुतालबा कर रखा है, जबकि इस हवाले से अवामी रद्द अमल में भी रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। And I know that's what the Prime Minister has been saying, that this man has integrity, but it does feel double standards. So I think probably he should at least apologise. It's not reasonable, not at all. It's very unreasonable. I mean,
What an excuse. Who can believe that? I listened to most of it yesterday and I think he's waffling and I think other advisors have been forced to resign. डोमिनिक कमिंग्स ने गुज़श्ता रोज अवामी दबाव पर पहली बार इस मामले पर बयान दिया, जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने अपने वालिदैन के घर जाने में कवानीन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। गुलाम हुसैन अमान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। मुसलमान दुनिया के किसी हिस्से में भी हों, फलाही खिदमात के हवाले से उनका कोई सानी नहीं। स्कॉटलैंड के दारहुकूमत एडिनबरा में ब्रिटिश मुस्लिम तंजीम यूनिटी ने मुस्लिम हैंड यूके के ताउन से हॉस्पिटल के अमले, एम्बुलेंस स्टाफ, पुलिस, माजूर अफराद, ओवरसीज सिटीजन्स के घरों में जाकर फूड पैकेट दिए। तफसीलात के लिए चौधरी खालिद परवेज की रिपोर्ट देखिए। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में यंग मुस्लिम ब्रिटिश तंजीम यूनिटी ने मुस्लिम हैंड्स यूके के इश्तराक से कोरोना के खिलाफ लड़ने वालों में मुफ्त फूड पैकेट तकसीम किए। इन अफराद में हस्पताल का अमला, एम्बुलेंस स्टाफ, पुलिस, माजूर और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद शामिल थे। माशाल्लाह पाकिस्तानी एडिनबरा में बहुत सारे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं उनमें देने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। तो हमारा बस काम ये है कि हम जो खाना बनाते हैं वो कंटेनर में डाल के लोगों को देते हैं। ये नहीं मतलब है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं। यूनिटी तंजीम के मेम्बरान बरतानिया में पैदा होने वाले मुसलमान हैं। इस सरगर्मी के हवाले से उनका कहना था कि नेशनल हेल्थ सर्विस के स्टाफ ने अवाम की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर रखा है। उनका कहना था कि पुलिस भी 24 घंटे हमारी खिदमत में मसरूफ रहती है। इस वक्त इन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा मुस्लिम हैंड्स का, को उन्होंने जो हमें सपोर्ट दिया है। तो उसके ज़रिए हमने हॉस्पिटल्स में खाना तकसीम किया है, पुलिस स्टेशन में और फायर स्टेशन में भी तकसीम किया है, क्योंकि ये जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, हम शुक्र अदा करना चाहेंगे फॉर द NHS, पुलिस और फायर स्टेशन जो हम सब लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। Obviously today we've been working trying to give some food towards all the places like hospitals. My friend earlier on was speaking about the situation where we've been getting help from Muslim Hands. In the meanwhile, obviously during the day we've been giving to all the elderlies through a restaurant called Vinyasa. They've been helping us a lot as well throughout the whole situation of helping those in need. तंजीम के मेंबर नौजवान अपनी मदद आप के तहत फलाही काम करते हैं और कम्युनिटी की खिदमत के लिए दिन रात कोशा रहते हैं। यूनिटी और मुस्लिम हैंड्स के तावन से एडिनबरा में जो हॉस्पिटल में, NHS में और मुख्तलिफ लोगों को खाना तकसीम किया गया। ये यूनिटी जो यंग ब्रिटिश जनरेशन है जो अपनी मदद आपके तहत ये काम करती है। खालिद परवेज, 92 न्यूज़, एडिनबरा, स्कॉटलैंड। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। तुर्की के ग्रैंड नेशनल असेंबली के स्पीकर मुस्तफ़ा सेंटॉप ने पाकिस्तानी हम मनसब को फ़ोन करके कराची तैयारे हादसे पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली के स्पीकर मुस्तफ़ा सेंटॉप ने पाकिस्तानी हम मनसब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को फ़ोन किया, जिसमें उन्होंने तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तुर्क कौम पाकिस्तानी भाइयों के गम में बराबर की शरीक है। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। तुर्क चेयरमैन सेनेट का कहना था कि पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। अमन, तरक्की, इक़्तिसादी खुशहाली दोनों ममालिक का मुश्तरका एजेंडा है। पाक तुर्क ताल्लुकात को हर सतह पर मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। सादिक संजरानी ने तुर्की के स्पीकर को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी, जिसे तुर्क हम मनसब ने कबूल कर लिया है। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।